स्वागत करुछि मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को। वंदे ब्रज सुंदर मधुर अधर कालिय दलन वंदे रस शेखर विभोर राधिका मोहन। दल उत्सव बा अग्नि उत्सव बा मेंढा पोड़ी फाल्गुन मास शुक्ल चतुर्दशी दिन श्रीमंदिर रे अग्नि उत्सव पालित होइथाय। नृसिंह अवतार रे भक्त प्रहल्लाद को उद्धार स्मृति रे एही अग्नि उत्सव हेउथिबार मने हुए। हिरण्यकश्यपुर भौणी होलिका को भस्म करी प्रहल्लाद को उद्धार करिबा विषय रे आमे समस्ते जानिछे। एहाकु प्रायतः मेंढा पोड़ी बा मेंढा कुड़िया पोड़ी भावरे मध्य लोकमाने कहिथांती। भगवान विष्णु मेढ्र नामक असुर को बद्ध करी तार गृह दाह करिथिबारु एहाकु मेंढा पोड़ी कहिबार यथार्थता मने हुए। एबे किछि वर्ष हेलानी दल गोविंदंकर एही अग्नि उत्सव को दल बेदी परिसर रे मारुआड़ी संप्रदायर लोकंक द्वारा करा जाउथिबार लक्ष्य करा जाउछि। तेबे वरिष्ठ सदस्य माने कहि परिबे जे एही प्रथा एक निर्दिष्ट संप्रदायर लोकंक द्वारा केबे ओ केमिति आरंभ होइथिला। श्रीमंदिर रे मेंढा पोड़ी नीति 12 मासरे 13 पर्व सेथि मध्यरु दोल पूर्णिमा अन्यतम। दोल पूर्णिमार अव्यवहित पूर्वरु फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि रे गोटिए उत्सव पालित होइथाय। ताहाकु मेंढा पोड़ी नीति कुहा जाइथाय। मेंढा पोड़ी कहिबार तात्पर्य मेंढा अर्थात मेष बा मेष असुर बा मेंढा असुर ताकु महाप्रभु श्वास रुद्ध करी मारी देइथिले। काहीकि ना गोप गोपालंकु से सबुबेले नेइकी बद्ध करि देउथिला। तेणु सेथिरे अतिष्ठ होई समस्ते गुहारी करिथिले श्रीकृष्णंक निकटरे। तेणु श्रीकृष्ण तार श्वास नली रे प्रवेश करिकी ताकू श्वास रुद्ध करिकी बद्ध करिथिले। कथित अछि जे से वर प्राप्त होइथिला जदि ताहार कौनसी रुधिर भूमि रे निपतित हुए ताहेले मध्य सिए आउथरे निजर पुनर्जन्म लाभ करिबो। तेणु तार रुधिर भूमि रे न पड़िबा पई गोपी गोपाळुनी माने महाप्रभुंक शरीर रे अभीर बा फगु लेपन करिथिले, जोउटा कि मेंढासुर को बद्ध करिबा समय रे महाप्रभुंक श्रीअंग रक्त रंजित होई जाइथिला। तेणु सेही मेंढा को अग्नि रे दाह करि देइथिले, जाहार स्मृति स्वरूप श्रीमंदिर रे मेंढा पोड़ी नीति पालित होइथाय। एही नीति पछरे आउ एक पौराणिक उपाख्यान रहिछि। विष्णुक महान भक्त प्रहल्लादंकु तांको पिता हिरण्यकश्यप हत्या करिबा पई चेष्टा चलाइथिला। हेले प्रहल्लाद भक्त होइथिबारु एही उद्यम फलप्रद होई नथिला। हिरण्यकश्यपुर भौणी होलिका वर प्राप्त होइथिला कि अग्नि ताकू जलाई पारिबो नाही। एणु होलिका भाई हिरण्यकश्यपुंक उद्देश्य को पूरण करिबा पई प्रहल्लाद को कଳରେ धरी अग्नि रे प्रवेश करिथिले, किंतु फल ओलोटा हेला। होलिका अग्नि रे दग्ध होई जाइथिबा बेले प्रहल्लाद अग्निंक ज्वाला उपरे विजय लाभ करिथिले। मेष बा मेंढा हेला अग्निंक बाहन। अग्निंक एही भक्त वत्सलता को प्रतिपादन करिबा पई श्रीमंदिर रे मेंढा पोड़ी नीति होइथाय बोली प्रवाद रहिछि। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि रे मध्याह्न धूप परे मैलम होई श्रीमंदिर रे अग्नि उत्सव बा मेंढा पोड़ी नीति स्वतंत्र भावे पालन करा जाइथाय। पालिया मेकाप भंडार घरु चंदन विजे करिबा परे पालिया पुष्पालक माने सर्वांग चंदन लागि करिथांती। पूजा पंडा पति महापात्र एवं मुदिरस्त घंट छता काहाली पटुआर रे जाई घटुआरी घरु चंदन फगु विजे होई सिंहासन को आसे। श्रीअंगरे फगु चंदन लागि होई बंदापना होइथाय। सिंहासन तले मुदिरस्त 3 बाड़े झिमिरी फगु अंजलि करी श्रीअंगरे चंदन फगु मुणी लागि करंती।
ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଭୂଦେବୀ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରକୁ ଚାଚେରି ବେଶ ନିମନ୍ତେ ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭିତରେ ବେଶ ଓ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ମାଳ ଫୁଲ କର୍ପୂର ଲାଗି ପରେ ପାଣି ପଡ଼ି ଚାଚେରି ଭୋଗ ଆସିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଭୂଦେବୀ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଦିରସ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରିବା ପରେ 3 ବାଡ଼ରେ 3 ଜଣ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ଭୋଗ ମଣୋହି କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣି ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଜେ ପ୍ରତିମାମାନେ ଚାମର ଆଲଟ ହୋଇ ବିମାନକୁ ବିଜେ କରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗମୋହନରେ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଥିବା ଖଟ ଉପରେ ହାତରେ ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଫଗୁ ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ଶୀତଳ ଭୋଗ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇ ବିମାନକୁ ବିଜେ କରି ସିଂହଦ୍ୱାର ଓ ଲାଙ୍ଗୁଳି ମଠ ଦେଇ ଦୋଳବେଦୀର ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ଘରକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋମ ହୋଇଥାଏ। ହୋମ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହୋଇ ଶୀତଳ ଭୋଗ ମଣୋହି ହୋଇଥାଏ। ଦୋଳବେଦୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଓ ମୁଦିରସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ବିମାନ ସହିତ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଥାତ୍ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର, ଲୋକନାଥ, କପାଳମୋଚନ, ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବରେ 7 ଥର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥାନ୍ତି। ଚାମର ଆଲଟ ଲାଗି ପରେ ବିଜେ ପ୍ରତିମାମାନେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ପରେ ମେଣ୍ଢା କୁଡ଼ିଆ ବା ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ଘରକୁ ବିମାନରେ 7 ଘେରା ପରିକ୍ରମା କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କୁଟା କାଠି ଆଦି ଆବର୍ଜନା ଓ ଗୋବର ଘଷି ଆଦି ଯାହା ସବୁ ହୋଲିକା ଦହନ ବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମଣିଷର କୁଅଭ୍ୟାସ, ନିରାଶା, ଅଶାନ୍ତି, ଭୟ, ଆଳସ୍ୟ, କଟୁତା, ପାପ, ବିକାର ଆଦିର ପ୍ରତୀକ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଘୃତ ସଦୃଶ, ଯାହାକି ଯୋଗ ରୂପକ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ମଣିଷର କୁସଂସ୍କାର, ରୂଢ଼ିବାଦିତା, ଦାମ୍ଭିକତା ଓ ଈଶ୍ୱର ବିମୁଖତା ରୂପୀ ହୋଲିକାକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ହୋଲିକା ଦହନ ବା ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ବା ମେଣ୍ଢା କୁଡ଼ିଆ ପୋଡ଼ିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ସ୍ୱତଃ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦ ପଦ ପଙ୍କଜ ପରମ ପାବନ, ବନ୍ଦେ ମୋହନ ମୁରଲୀରାଜ ଜଗତ ଜୀବନ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ବା ଦୋଳଯାତ୍ରାର ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ କିପରି ଭାବରେ ମେଣ୍ଢାପୋଡ଼ି ବା ହୋଲିକା ଦହନ ନୀତି ନିମନ୍ତେ ଦୋଳବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ହୋଲିକା ଦହନ ନୀତି କିପରି ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ।